मद चेकिंग को नहीं सारा ओडिशा रे एबे चर्चार विषय पलटिछि। मद पी गाड़ी चलाउथिबा लोकंकु एबे जेल दंड भोगिबाकू पड़िबो। सरकारंकर एही पदक्षेप को साधारण लोके बेस प्रशंसा करिसेंती। मद पी निशाशक्त अवस्था गाड़ी चलाइले दुर्घटनार हार वृद्धि हेउछि बोली सरकार एवं प्रशासन तरफरु एही अभियान जारी रहिछि। मद पी गाड़ी न चलाइबा पई अनेक गणमाध्यम द्वारा सूचाई दिया जाइछि। एबे किंतु आपण मद पी गाड़ी चलाउछंती कि हेले आपण भूली जाउछंती आपण को आपणक परिवार चाहि बसिछि। मद पी गाड़ी चलाई दुर्घटना रे प्राण हराइले आपणकर पिला छुआ माने अनाथ होई जिवे एकथा आपण केमिति बुझी पारु नाहंती। सरकारंकर एही पदक्षेप को स्वागत जनाउछि ड्राइवर संघ। हेले एटी मनरे अनेक प्रश्न उंकी मारुछि ड्राइवरंकर। काहेकि अनेक वर्ष पूर्वरु मद चेकिंग करा जाउ नथिला, एबे काहेकि कड़ाकड़ी भाव चेकिंग करा जाउछि। चेकिंग करा जाउछि तो ठीक अछि, हेले कुहा जाउछि मदुआ ड्राइवर को जेल दंड। काहेकि ड्राइवर मानकु मदुआ कुहा जाउछि। ड्राइवर मानकु छाड़ीदेले एठी कौन केही मद पिउ नाहंती कि ना कारण आउ किछि लुचि रहिछि। मार्च 15 ड्राइवर मानकर धर्मघट को नहीं सरकार ड्राइवर मानकु टार्गेट रखिछंती कि एमिति अनेक प्रश्न उंकी मारुछि ड्राइवर मानक मनरे। हेले कौन रहिछि प्रतिक्रिया ड्राइवर मानकर आसंतु सुनी नवा। जय जगन्नाथ। मोर परिचय है नयागढ़ जिला उपसभापति दायित्व अच्छी दयानिधि बेहरा ओडिशा ड्राइवर महासंघ तरफ। सरकार बर्तमान मद बहुत कटकणा जारी कौन कहे सरकार केते दूर ठीक कर आमे तो सरकार जो बर्तमान मद चेकिंग कर ड्राइवर भाई को चेकिंग कर सरकार को स्वागत जनाऊँ। किंतु खाली ड्राइवर भाई माने ही मदुआ एक कथा जो सरकार डिक्लेयर कर ड्राइवर को चेक कर ड्राइवर मदुआ से आम मन में गोटे क्वेश्चन उठी आम आत्मा को गोटे बाधुची जे ड्राइवर ही मदुआ। सरकार कौन आउ कौन तरफ एक्सीडेंट हो ना कि जदि अलगा किए से मद पीकी रास्ता चलुँच से एक्सीडेंट होना कि तापर कहीं सरकार गुरुत्व दौना। आउ गोटे कथा कही रखी मूलर माइले जीव सरीना देव सह किंबागली जदि मदुआ ड्राइवर होती ताहले जदि गुजरात सरकार जमी मद ब्यान कर ओडिशा सरकार सेमती मद ब्यान करते ताहले निश्चित कहीं आ मद पीते ना कि एक्सीडेंट होता ना कि एते नियम कानून बाहरता ना कि फाइन करा जाता ना। आउ गोटे कथा सरकार को अनुरोध करी सरकार तो विभिन्न प्रकार योजना करछंती जदि अलग किसी योजना करके राजस्व कोष बढ़े पारते ताहले मदटा को ब्यान करदे असुविधा करू रहता। सरकार निश्चित या पर चिंता करेंगे। ओडिशा ड्राइवर महासंघ तरफ एटा सरकार विनीत अनुरोध। जय जगन्नाथ। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मोर परिचय है नयागढ़ जिला ओडिशा ड्राइवर महासंघ सभापति दायित्व अच्छी नयागढ़ जिलार ना अवकाश काठुआ। प्रथम तो ओडीएम चैनल स्वागत जनाऊँ। आउ सरकार जो मद चेकिंग कर आम स्वागत जनाऊँ। ओडिशा ड्राइवर महासंघ तरफ आम स्वागत कर सरकार को एवं सरकार भी जानते ओडिशा ड्राइवर महासंघ जो प्लाटफर्म आसी आम मदमुक्त करने समस्त भाई मानू खाकी वर्दी पिंधेचु जोटा कि कौन सी भाई एमती मद पी गाड़ी न चलाती। सरकार जदिओ मद बैंड कर समग्र ओडिशा रे बैंड करूँ जमीक कि बिहार ना रही ना बाजिब बाँसुरी मद दुकान ना ड्राइवर मद पीबे। किंतु सरकार जदिओ कर प्रत्येक गाड़ी चालक को करूँ बाइक ठार आरंभ कर जिते भी गाड़ी एवं जो जनसाधारण पीकी जो उत्पात होती टोटाल बैंड करा जाऊ से आम स्वागत करूँ। निश्चित भाव में ओडिशा ड्राइवर महासंघ तार आंदोलन कर सरकार प्रतिश्रुति देती किसी हक देवाईका तो सरकार निश्चित भाव में प्रयास रखिए ड्राइवर को मद पियाबे ड्राइवर ठार फाइन ने तेज जाकि राजस्व चलो यही प्रयास किंतु मुझे सरकार को अनुरोध करुँची जे टोटाल मद बैंड करूँ। आम ड्राइवर समाज आम समस्त एकत्रित हो सारी आ समस्त यही वार्ता रखीचु मद गाड़ी चलैबा ना ना ओडिशा को मद आसब ना यही प्रयास आम रखीचु। ओडिशा ड्राइवर महासंघ तरफ नयागढ़ जिले में यही प्रयास रही। सरकार आज ही मद चेकिंग कर जदिओ 25 वर्ष धरी सरकार रही 25 वर्ष
ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଏଇ ମଦ ଚେକିଂରେ ଆଇଥାନ୍ତା ହୁଏତ ବହୁତ ଲୋକ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦିଓ ସରକାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମଦ ପିଇକି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ତ ୟାକୁ 25 ବର୍ଷ ତଳୁ ବନ୍ଦ କରିବା କଥା। ସରକାର 25 ବର୍ଷ ଧରି ରହିଲେଣି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ପ୍ରୟାସ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଚେକିଂ କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ମଦୁଆ କି ଯଦି ମଦ ପାଇଁ ଚେକିଂ ଅଛି ତାହେଲେ ନିଦ ପାଇଁ ବି ଚେକିଂ ମେସିନ୍ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ 24 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି ନିଦ ପାଇଁ କୌଣସି ମେସିନ୍ ବାହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର କାହିଁକି? ତ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସରକାରଙ୍କୁ ନିଦ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମେସିନ୍ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ମଦ ପାଇଁ ଯେମିତି ବାହାର କରିଛନ୍ତି ସେ ନିଦ ପାଇଁ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ନିଦରୁ ବେଶୀ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ମଦରୁ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଫାଇନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ରଖିଛନ୍ତି। ମଦ ତ ସରକାର ଯେଉଁଟା କରିଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଆଗରୁ ହିଁ ଏଇ ସବୁ ମାନେ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜକୁ ଯେହେତୁ ମଦୁଆ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘରେ ଯେତିକି ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛୁ ଯେ କୌଣସି ଭାଇ ମାନେ ମଦ ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଭାଇ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ସଂଘରୁ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ବହିଷ୍କୃତ କରୁଛୁ। ମୂଳରୁ ମାରିଲେ ଜୀବ ସରି ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କିମ୍ପା ଗଳି। ଭାଇ ଯଦି ଆଗରୁ ଏଇ ସିଷ୍ଟମଟା ଥାଆନ୍ତା ବନ୍ଦ କରାହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କୌଣସି ଭାଇ ମାନେ ମଦ ପିଉନାହାନ୍ତି। ଖାଲି କ'ଣ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି? କ'ଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଦ ପିଉନାହାନ୍ତି? ନା କାଉଣ୍ଟରରେ ଖାଲି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି? ତାହେଲେ ସରକାର ଯଦି ଜାଣିଥିଲେ ଆଗରୁ କରିଲେନି। ଯଦି ଏଇ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ମଦୁଆ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ମଦ ଗାଡ଼ି ନ ଚଲେଇବୁ ଲୋକ ଜନସାଧାରଣ ପିଇବେ କେଉଁଠି? ଏଇ ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁଟା ପିଉଛନ୍ତି କି ବାଇକ୍ ବାଲା ହିଁ ପିଉଛନ୍ତି କି ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ପିଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ମଦୁଆ ଆମକୁ ମଦୁଆ କୁହାଯାଉଛି। ସରକାର ମଦ ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ କେବଳ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ମନ ଭିତରେ ଯେ ସରକାର ମଦ ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ସରକାର 24 ବର୍ଷ ଶାସନ ରହିବା ଭିତରେ ଆଗରୁ କାହିଁ ଚେକିଂ କରୁନଥିଲେ? ତ ଆମେ କାହିଁ ଦେଖିନୁ ଚେକିଂ କରିବା? ଏଇ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପରେ ବାରମ୍ବାର ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ଚେକିଂ କରୁଛୁ। ତ ସେଇଟା ଆମକୁ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହୁଛି ଏଇଠି ଯଦି ସରକାର ମଦ ବ୍ୟାନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଓଡ଼ିଶାର ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଦମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସାରା ସମାଜର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚେକିଂ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଚେକିଂ? ଆଜି ଯଦି ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଆକ୍ଷେପ ଦିଆଯାଉଛି ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ଏତେ ନିନ୍ଦା ଦିଆଯାଉଛି ତ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସବୁ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରିବୁ କୌଣସି ଭାଇମାନେ ମଦ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବେନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ସରକାର ମଦ ବ୍ୟାନ୍ ନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘରୁ ଆମେ ବ୍ୟାନ୍ କରିକି ଦେଖାଇଦେବୁ ଆଉ ମଦ ମୁକ୍ତ କରିକି ଆମେ ଦେଖାଇଦେବୁ। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାସ ରଖିବୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ରଖିବୁ ଏଥିପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମଦମୁକ୍ତ କରିଦେବୁ ଆମେ। ଯେବେଠୁ କ୍ଷମତାରେ ଆସିଲେଣି ସରକାର ସେବେଠୁ କାହିଁକି ମଦ ଚେକିଂ କରାଯାଉନଥିଲା? ମଦ ବିକ୍ରିର ମାତ୍ରା କମିଯିବ ବୋଲି ଚେକିଂ କରାଯାଉନଥିଲା କି? ମୂଳରୁ ନ ଚଢ଼ି ଡାଳରୁ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଯଦି ମଦ ପାଇଁ ଏତେ ଅଘଟଣା ଘଟୁଛି ତାହେଲେ ମଦ ବିକ୍ରି ହେଉଛି କାହିଁକି? ସରକାର ଯଦି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଦ ବ୍ୟାନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଯଦି ସରକାର ମଦ ବ୍ୟାନ୍ ନ କରିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଦ ଗାଡ଼ିକୁ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଚଲାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ମଦ ଗାଡ଼ି ନ ଆସିଲେ ମଦ ଦୋକାନରେ ଆଉ ମଦ ମିଳିବନି ବୋଲି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯାହା ଫଳରେ କି ମଦ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ମଦ ପିଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏବଂ ମଦ ମୁକ୍ତ ହେବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା।